নিংথো এবং যারা প্রকৃত পক্ষে দম্বুর বাননি মাবে খুনিমা আবরণী বংশধর আবরণী ওয়ারিসদার রন আবো হানো উচিত ফেরো ফিথো আর একেবু একদম অ্যাডেকুয়েট পর্যাপ্ত পরিমাণের ক্ষতিপূরণ মারি নিংথো ইয়ে চুং মহারাষ্ট্রফোন চুং কৌতু সাহা পাশাপাশি অমিত শাহ জি ভাইফুও চিনি টাউননি চিনি ত্রিপুরা কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদানি কনভেনার তথা ত্রিপুরা সমাজ নিজে তব দায়িত্বপ্রাপ্ত চিনি নারায়ণ সম্মানিত নারায়ণ বং চিনি চার্টার অফ ডিমান্ড চুং যে কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা থেকে যে চুং ফেম খেমো বা যে চুং সুইম আবো চিনি অমিত শাহ জিনথিব নয়া ফাইহা আবো নট অনলি আবুয়া চিনি জব ইন্টারলোকেটার হিয়ে যে তুমফুও ফাইফুও আইনি খুবই ঘনিষ্ঠ এবং আইনি আহানো রানী ত্রিপুরা তিমির তম বংফুনো তম চুঙাফু ফোনো চিনিব ইন্টারলোকেটার ফোনো ইয়াফাইহা চুনো যাতে প্রপারলি চিনিব কম্পেসেশন অথবা ব দম্বুর বান্ন এবান্দন ঘোষণা খেয়ে নিউথং ইয়ে চুং আবো দাবি খেয়েও বন চুং শুধু ত্রিপুরা রিয়াংয়া যত সমাজ আবু হচ্ছে 1973-74 সন ये जो 5473 परिवार विभिन्न समाज नित 90% चुं जनजाति 10% के मात्र अब माने नन ट्राइबल तो 90% ट्राइबल ताऊ चुं छिन्न भिन्न पैसा कोनो निने कोनो जागा क्रय लैंडलेस होमलेस बुटलेस अब दिके चुं पैसा बनो चुं भविष्यतेও तेरो बेशी दिन बालिया आता आरते खेहा चिनी उदयपुर जे जत चिनिब गेजेट नोटिफिकेशन तुम अब जत राइमा एवं शर्मानी जत मौजा तुम आबनी एक गेजेट अब चुनो रिडिंग थो आं रिहा 5टा 10टा माइहा ते 8टा 9टा तुमको अब किछुदिन पर चुनो साप्लाई चिठी दियो अब माइपेखे चुंचिनी चिनिब नारायण चुंबत अनेक जन चिनी समाज अधिपति रतुए चुं आरो आगरतला एक प्रेस मिट खेनाय एवं आबन बये चुं डिमांड खेनाय एवं गन्डावन चुं एक प्रथम चुं जरा राइमा सम्मानी बा दम्बुर जल दम्बुर बांधे मनी ये जे माबे खुनेराव आबादिराव चुं एक मीटिंग चुं कन्डाक्ट खेन माने चुं एक चिंताधारा दङ।